واپس کر دیں گے۔ صوفیہ کہتے ہیں کبھی کبھی انہی مزدوروں میں کوئی بوڑھا مزدور بھی رہتا ہے جس کے بال پکے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے ایک روٹی تھوڑا سا اچار اس کی گٹری میں رہتا ہے، وہ لے کے بیٹھا رہتا ہے، دیر تک کھڑا بھی نہیں ہونے پاتا، جو آتا ہے اسے دیکھ کر کے آگے چلا جاتا، یہ بڈھا کیا کرے گا، یہ میری کس کام کا، یہ میرے کس کام کا۔ خدا کی قسم کبھی کبھی اگر دل کہے تو اسی بوڑھے کو گھر لایا کرو۔ تمہارا اسلام کہتا ہے، تمہارا دین کہتا ہے، یہ سچوں کی تعلیم یہی ہے، اسی بوڑھے کو گھر لایا کرو، اس سے اس کی طاقت کے مطابق اس سے خدمت لیا کرو۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ حضور سے جناب انس بن مالک نے پوچھا تھا، سرکار میرا ایک نوکر ہے، سرکار میرا ایک نوکر ہے، میں اپنے نوکر پہ کیسے ترس کھاؤں؟ میرے آقا فرماتے انس تم جو چاہتے ہو کہ اللہ تم پہ اس طریقے سے ترس کھائے، اسی طریقے سے تم اپنے نوکر پہ ترس کھایا کرو، جیسے یہ چاہتے ہو اللہ تم پر اس طریقے سے مہربانی کرے، تم بھی اپنے ماتحت کے ساتھ مہربانی کرو۔ واصف علی واصف سے پوچھا گیا نوکر کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے، تو آپ نے فرمایا کہ نوکر کو نوکر نہ سمجھنا چاہیے، یہی اس کے ساتھ سب سے اچھا سلوک۔ میری سب بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی کو اسلام کہتے ہیں۔ بس اسٹاپ سے اترے گھر جانا ہے، ٹم ٹم لگے ہوئے ہیں، نوابوں والے رکشے کھڑے ہوئے ہیں، بیٹری والے رکشے کھڑے ہوئے ہیں، اس میں ایک پنڈل والا رکشہ بھی ہے، کبھی آپ کا دل کہے تو 10 روپے زیادہ دے کر کے اسی میں بیٹھ جایا کرو، اس کی بڑی امیدیں وابستہ ہوتا ہوں۔ میں آپ سے دین کو پھیلانے کی بات کرتا ہوں، بڑی امیدیں اس کی وابستہ ہوتی ہیں۔ آپ جب بیٹھے ہوتے ہیں نا رکشے پر تو خدا کی قسم اس کے جسم سے پسینے نکلتے ہیں، لیکن اس کے اندر خوشی ہوتی ہے، اب یہ 30 روپے مجھے دے گا تو میری بیٹی نے جو گلیا منگائی ہے نا آج وہ خواہش پوری ہو جائے گی، جو میری بیٹی نے کاپی منگائی ہے آج میری بیٹی کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ میرے بچے نے کہا تھا ابو آتے وقت ایک ٹافی لیتے آنا، تقریباً 13 دن ہو گئے اب تک میں اپنے بیٹی کی خواہش نہ پوری کر سکا، آج رکشے پر بیٹھنے والے شخص نے اگر مجھے 2 روپے زیادہ دے دیا تو آج میرے بیٹے کے ہاتھ میں ٹافی رہے گی۔ اسی کو اسلام کہتے ہیں، یہی ان بزرگوں نے ادا کیا ہے۔ اسی کو ادا کرنے کے بعد آج غریب نواز سرکار کے اس ملک میں آپ کی زندگی میں 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھ رہے؟ اجمیر شریف میں کسی ہندو کی لڑکی جوان ہوتی تو اس کو اتنی فکر نہیں ہوتی جتنی فکر غریب نواز کو ہوتی اس کی شادی کے لیے۔ بار بار اس سے پوچھتے تھے، بار بار اس سے پوچھتے تھے تیری بیٹی کے رشتے آئے کہ نہیں آئے؟ وہ کہتا سرکار غریب ہوں کہاں سے آئیں گے؟ خالد صاحب فرماتے ہیں رشتے کرنا تیرا کام ہے، انتظام کرنا میرا کام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ وہ سچے لوگ ہیں جن کے قریب آ کر کے ہندوؤں کو بھی، آتش پرستوں کو، مجوسیوں کو بھی راحت ملتی تھی، پھر وہ کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کرتے تھے۔ ان کی دعائیں اللہ قبول فرماتا ہے، صحیح ہے کہ نہیں بھائی؟ یہ تو سچے ہیں اور ان کے سردار ہے مدینے والے آقا، ان کی دعاؤں کا کیا عالم ہے۔ جناب ابو ہریرہ نے حضور سے کہا آقا مجھ پر کرم فرما دے، میرے آقا فرماتے ہیں کیا بات ہے؟ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ سرکار میری ماں کافرہ ہے، آپ کو گالیاں دیتی ہیں، آپ بس دعا کر دیں میری ماں ایمان لے آئے، آپ بس دعا کر دیں میری ماں ایمان لے آئے۔ تو حضور نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، کہہ دو سبحان اللہ، اگر تھکے نہ ہو تو ذرا زور سے کہہ دے، مجھے اچھا لگ رہا ہے اس سے باتیں کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ میری دعا ہے کہ زندگی میں آپ سب روضے رسول دیکھ لو اور زندگی میں ایک مرتبہ اللہ آپ سب کو غوث پاک کا دربار بھی دکھا دے۔ ہاں تو اٹھا کے کہہ دو آمین انشاءاللہ۔ کیا کہا سرکار ابو ہریرہ نے؟ سرکار آپ دعا کر دیں میری ماں اسلام قبول کر لے۔ حضور نے جیسے دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، ابو ہریرہ بھاگ گئے وہاں سے، رکے نہیں، بیٹھے نہیں، چلے گئے۔ جب چلے گئے بعد میں واپس آئے تو صحابہ نے کہا ابو ہریرہ تم کیوں بھاگ گئے تھے؟ حضور جب دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، حضور تمہاری آمین کے محتاج نہیں، لیکن تمہیں تو حضور کی محفل میں بیٹھنا چاہیے، تم کہاں بھاگ گئے تھے؟ ابو ہریرہ ہنسنے لگے، بولے گھر بھاگ گیا تھا۔ بولے کیا کرنے کے لیے؟ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ بولے یہ سوچ کے بھاگ گیا تھا دیکھیں گھر پہلے میں پہنچتا ہوں کہ ابو ہریرہ کی دعا پہلے پہنچتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ آپ ان سچوں کے ساتھ رہیں جو سچوں کے سردار کے سائے میں ہیں، جن کی تعلیم و تربیت میں عشق مصطفیٰ ہے، حلال خوری جن کی تعلیم میں ہے۔ کیا کہا بایزید بستامی نے؟ کچھ نہیں کیا، دین کیسے پھیلایا؟
कुछ नहीं किया, दीन कैसे फैलाया। जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। इस ज़िम्न की ये करीब करीब बिल्कुल एंड वाली गुफ्तगू है। मुझे इन बुजुर्गों की बातें बड़ी अच्छी लगती हैं। अल्लाह आपके दिलों को ठंडक अता फरमा दे। आमीन कह दो। मेहनत किया करो। अगर आप अपने कारोबार की चेयर पे हो तो वहां दीन फैलाया करो। रिक्शा चलाते हो तो दीन फैलाया करो। अखबार बेचते हो तो दीन फैलाया करो। जूतों चप्पल में पालिश करने वालों दीन फैलाया करो। हर शख्स की जिम्मेदारी बनती है। बायजीद कहते हैं मैं बैठा हुआ था, ईसाई पादरी कांप गया। उसके नौकर ने कहा साहब आप कांप क्यों रहे? उसने कहा लग रहा है कोई मोहम्मदी बैठा हुआ, कोई मोहम्मदी बैठा हुआ इस महफिल में। कहा है तो पता कैसे चलेगा? उस ईसाई पादरी ने कहा मुसलमानों के नबी के नाम के वसीले से उसको आवाज दो, वो खड़ा हो जाएगा। उससे बोलो तुम्हें मोहम्मद अरबी का वास्ता, खड़े हो जाओ, तो वो खड़ा हो जाएगा। जैसे सिंगटी ने कहा ए मजलिस में बैठने वाले मोहम्मदी, हुजूर की उम्मत के शख्स सुन, तुझे आमीना के लाल का वास्ता, खड़ा हो जाओ। जनाबे बायजीद बुस्तामी खड़े हो गए। सुभान अल्लाह। अकेले 40,000 कुफ्र के दरमियान खड़े हो गए, अकेले खड़े हो गए। लोग ने अपनी आस्तीन से बड़ी बोले मार दो इसको। फरमाया ना ना ना, ना यहां लाओ। ईसाई पादरी ने कहा मेरे पास लाओ। जब करीब आ गए तो कहा नाम? कहा बायजीद बुस्तामी। क्या करने आए हो? अल्लाह के भेजने से आया हूं। बोले मुसलमान हो? कहा हां। कहा ईसाइयों की महफिल में आने से डर न लगा? तो आप हंसने लगे। फरमाया जब भेजने वाला परवरदिगार हो सुभान अल्लाह। तो डर किस बात का? मेरे भाई डर किस बात? बोले किसने भेजा? रब ने भेजा। क्या करने के लिए? उसका हुक्म था चलाया हो और जाके दीन फैलाओ। अच्छा दीन के बारे में जानते हो? बोले अल्लाह का शुक्र है बेइज़्निल्लाह जानता हूं अल्लाह के हुक्म से। फरमाया कुछ सवाल करो? फरमाया करो। 40 सवालात हैं? बोले बिल्कुल करो। हर सवाल के जवाब तसल्ली बख्श मुझे मिलने चाहिए वरना खत्म कर दूंगा। कहा कोई बात नहीं, आप सवाल तो करें। उस बादशाह ने 40 सवाल किए। हर सवाल का जवाब बायजीद बुस्तामी ने दिया। कहानी खत्म। हर सवाल के जवाब से मुतमईन हुआ ईसाई पादरी, लेकिन आखिर में बायजीद बुस्तामी ने कहा ऐ ईसाई पादरी अगर इजाजत हो एक सवाल मैं भी कर लूं? एक सवाल मैं भी कर लूं? तो उसने कहा कि कर ले। कहा जन्नत की कुंजी किसे कहते हैं? सुभान अल्लाह। क्या? ऊंची बोले। जन्नत की कुंजी किसे कहते हैं? जन्नत की कुंजी किसे कहते हैं? उसने कहा कि मुझे मालूम है लेकिन बताऊंगा नहीं। तो बायजीद ने कहा उसके गुलामों से देखा आपने अपने बोस का आलम, इन्हीं की तुम गाइडिंग में रहते हो। मैंने इनके सारे सवालों के जवाब दिए, मेरी पेशानी पर बल ना आया। एक सवाल किया तो कह रहे हैं जानता हूं बताऊंगा नहीं। आप इनसे कहो ये मेरे सवाल का जवाब दें। सबने कहा साहब बताएं वरना बेइज्जती हो जाएगी। आप तो पढ़े लिखे, आप तो बताएं। तो ईसाई पादरी ने कहा जिसने मुझे पैदा किया उसकी अजमत की कसम, अगर मैंने इसके सवाल का जवाब दिया तो तुम सबको तकलीफ हो जाएगी। कहा आप मेरी तकलीफ की फिक्र ना करें, आप इसका जवाब दें वरना नाक कट जाएगी। जवाब दे साहब, जवाब दे बोस, जवाब दे। खुदा की कसम जवाब सुनो। वो ईसाई पादरी खड़ा हो गया, अपने हाथ को बांधा, सरकार बायजीद बुस्तामी के कदम नाज से लिपट के बोला तुमने मुझसे पूछा है कि जन्नत की कुंजी किसे कहते हैं? सुन, जन्नत की कुंजी को कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुन, मैं कुंजी का नाम भी ले रहा हूं और कलमा पढ़ के इस्लाम भी कबूल करना चाहता हूं। जैसे उसने कलमा पढ़ा, रब्बे काबा की कसम इस मुबारक वादी नूर में बता रहा हूं आपको, 40,000 ईसाइयों ने यह कह के कलमा पढ़ लिया जब मेरा बाप ही इस्लाम को कबूल कर रहा है तो हम औलादे कलमा पढ़ने में देर क्या करें? सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक सच्चा अगर होता है तो दीन कैसे फैलता है? एक सच्चा अगर होता है तो इस्लाम को लॉन्च कैसे करता है? अल्लाह अकबर अल्लाह। उन्हीं सच्चों में से एक सच्चे थे बरेली के आशिक, उन्हीं सच्चों में एक सच्चे थे हुजूर मुफ्ती आजम। अगर मैं हुजूर गौसे आजम और हुजूर मुफ्ती आजम और हुजूर ताजुश शरिया सरकार की वो बातें कंपेयरिंग के तौर पे करता तो उसमें थोड़ा सा वो आम फहम गुफ्तगू नहीं थी। मैं आम फहम बातें करता हूं माइक पर, वो बातें देर लग जाती। मैं एक बात बताता हूं हुजूर मुफ्ती आजम की सच्चाई के हवाले से, कैसे सच्चे थे। आज उनके वसीले से अल्लाह दुआएं कबूल करता है, उनके वसीले से दुआएं कबूल करता है। सच्चे कैसे थे? हम क्या करते हैं, लाओ भाई पैसे, ये काम हो जाएगा 50,000 रुपए दीजिए, ये काम हो जाएगा 10,000 रुपए दीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं इंशाल्लाह मेरी इन दो बातों पर अमल कीजिएगा, उलमा भी, तलबा भी, आप भी। अल्लाह हम सबको हमेशा सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। हाथों को उठा के बोलो आमीन इंशाल्लाह।
सच बोलते रहना और हलाल खाते रहना। देखिए क्या लिखा हुआ इसमें, पढ़ा है, बताए, जोर से बोले ना ना ना, सब बोले, सब बोले। क्या लिखा? ये जुमला किसका है? हुजूर का है। हुजूर के बाद इस जुमले को गौस आजम ने बगदाद में क्या कहा था? ऐ लोगों, तुम सच बोलने की और हलाल खाने की जिम्मेदारी ले लो, अब्दुल कादिर मैदान महशर में तुम्हारी बख्शिश की जिम्मेदारी ले लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये क्या है? हलाल खाओ और सच बोलो। सुभान मना किया योगी जी ने आपको, मोदी जी ने मना किया है आपको कि जब तक मुसलमान हराम नहीं खाएगा मैं उसे हिंदुस्तान में नहीं रहने दूंगा। नहीं मना किया। क्या मना किया गोरखपुर के बाबा ने? बताए, जब तक झूठ नहीं बोलोगे तब तक तुम्हारी हम जिंदगी दो भर कर देंगे। ऐसी कोई बात आई? आजादी है कि नहीं सच बोलने में? बोलो ना भाई, आजादी है, बिल्कुल से आजादी है। कौन कहता है हमें जबरदस्ती कहा जाता है हराम को? ना ना ना, हराम हम खुद खाते हैं, रिश्वत हम लेते हैं, दलाली के पैसे हम लेते हैं, पुलिस वालों नेता नगरी के साथ हम रहते हैं। खुदा की कसम, इससे नुकसान क्या होता है? पूछा गया सूफी सुल्तान मियां शाह साहब से, ये जो लोग हराम खाते हैं उनके बारे में क्या हुक्म है? कहते जो हराम खाते हैं डर इस बात का है कहीं आगे चल के हुजूर की बेइज्जती भी ना करने लगे। जो हराम खाते हैं डर इस बात का है कहीं शहर मुस्तफा के बेअदब न हो जाए, कहीं कुरान की ताजीम का इनकार न कर दें। वजह, हराम खून जिनके बदन में होता है उनके बदन में इश्क रसूल नहीं होता। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये जो ताजुल शरिया सरकार के जद्दे करीम सरकार मुफ्ती आजम कैसे हलाल खाते थे? बरेली शरीफ में गुजरे, एक साहब ने 2 रुपए की नोट दी। कितने? 50 साल पहले की बात। 2 रुपए बहुत, तो बातें खत्म होने। 2 रुपए की नोट दी। कहा सरकार ये कबूल कर ले, ये आपके मदरसा मजहर इस्लाम के लिए। जो लोग चंदा करते हैं वो मेरी बातों को सुने, और जो मदरसे के बच्चे बैठे हुए मेरी बातों को सुने, जो अपने बच्चों को पालते हैं वो बातें को सुने। पैसों को लेन देन के मामले में हिसाब किताब दुरुस्त रखा करो। इंशाअल्लाह वो जो बच्चे घर में पैदा होंगे वो आपके बुढ़ापे का सहारा नहीं बनेंगे, आपकी मगफरत का सामान बनेंगे इंशाअल्लाह। दिल से बोलो इंशाअल्लाह। 2 रुपए दिया सरकार मुफ्ती आजम को, कहा हुजूर ये मदरसे के लिए। सरकार मुफ्ती आजम ने उसे सदरी की जेब में रख लिया। कितने पैसे थे? ऊंची बोले। 2 रुपए सदरी की जेब में रख लिया, अपने मदरसे में आ गए। जब मदरसे में आए ना तो आपने अपनी सदरी की जेब में हाथ डाला और कहा खजांची से, वो रास्ते में एक साहब ने 2 रुपए मदरसे के नाम पर दिया है, वो उनके नाम ये, उनका नाम ये था, इसकी रसीद काट दें, रसीद रख लें, आएंगे तो दे दीजिएगा। जैसे हुजूर मुफ्ती आजम ने जेब में हाथ डाला वैसे ही 2-3 नोट 2-2 रुपए की निकल के आ गई। 2-3 नोट। फरमाया ओफो, ये अलग एक्स्ट्रा नोट कहां से आ गई? अलग नोट। इधर हाथ डाला, देखिए इसमें शायद वो 2 रुपए की नोट हो। इसमें हाथ डाला तो इसमें भी 2-3 नोट थी 2-2 रुपए की। जेब में हाथ डाला तो उसमें भी 1-2 रुपए की, 1-2 नोट थी 2-2 रुपए की। तो हुजूर मुफ्ती आजम परेशान हो गए, इतना परेशान हुए कि पेशानी पर पसीने आ गए। आप फरमाते हैं कि उसकी 2 रुपए की नोट कहां गई? मेरी बात समझ रहे हैं तलबा? फरमाया कि उसकी 2 रुपए की नोट कहां गई? तो खजांची ने कहा कि हुजूर 2 रुपए तो दिए उसने, तो 2 रुपए कोई भी दे दे। तो आप रोने लगे। नहीं, आप फरमाते हैं अगर उसने अपने ही पैसे मांग लिए मैदान महशर में, उसने तो मुझे यह कह के कहा था मेरे इस पैसे को मदरसे में दीजिएगा, तो जब उससे मैंने वादा कर लिया ठीक है तो मुझे वही पैसा मदरसे में देना है। अब क्या होगा? तो आप अगर मेरी बात को समझे तो खुश हो जाएं। हुजूर मुफ्ती आजम आलम ने जेब से सारी नोट 2-2 रुपए की निकाल के मदरसे के हवाले कर दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अल्लाह। जब कोई इस दर्जे परहेजगारी का मुजस्समा बनता है तब उसके घर में एक शहजादा पैदा होता है जिसे दुनिया हुजूर ताजुल शरिया कहती है। सुभान अल्लाह, सुभान मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जिन पर इल्म नाज करे, जिन पर तकवा नाज करे, जिन पर फिक़ा नाज करे, अरबी जबान में बात करे तो यूरोप के लोग कलमा पढ़ लें, अंग्रेजी जबान में बात करें तो यूरोप के लोग कलमा पढ़ लें, और अगर अरबी में बात करें तो अरब के बड़े बड़े दक्तूर जिन्हें डॉक्टर कहते हैं, जिन्हें शेख शुयूख कहते हैं, वो ये कह के कदम को चूम ले, वाह शेख ताजुल शरिया। ऐसी अरबी, ऐसी ग्रामर के साथ अरबी, ऐसी फसाहत और बलागत के साथ अरबी तो हमारे शहर में भी बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों के यहां भी नहीं पाई जाती। इश्क रसूल का आलम यह था। अल्लाह अकबर। बूढ़े थे, 2 कबीला पाकिस्तान का, 2 खानदान पाकिस्तान के, हुजूर की बारगाह में सलाम ना पढ़ने वाला खानदान। ताजुल शरिया रात के आखिरी हिस्से में रोज़े मुस्तफा के करीब जाते और बुढ़ापे के आलम में छड़ी पकड़ के 2-2 घंटे तक हुजूर की बारगाह में सलाम पेश करते थे। सुभान अल्लाह।
दो घंटे खड़े होकर हुजूर की बारगाह, मैंने खुद देखा है बहुत देर तक ताजुश शरीयत सरकार को हुजूर के रोजे पे सलाम पढ़ते हुए खड़े होकर देखा है, बिल्कुल कपकपा अजीब सी कैफियत में होते, सलाम पढ़ते रहते थे। वो दो खानदान पूरा, वो रोजाना शाम को हुजूर की बारगाह में आता, 4-5 दिन हुजूर ताजुश शरिया को देखते देखते एक दिन वो ये कह के आपके करीब आ गए, हुजूर आप कौन हैं? फरमाया मैं अहमद रजा का बेटा हूं। सुभान अल्लाह। मैं अहमद रजा का बेटा हूं। कहा कौन अहमद रजा? कहा वो जिन्हें दुनिया आला हजरत कहती है। आपने फरमाया हाँ, जिन्हें दुनिया आला हजरत कहती है, जिन्हें दुनिया आशिक रसूल कहती है, वो दोनों मिले। बोले हमारा अकीदा आपकी अकीदे के खिलाफ था, हमने कभी नहीं माना आला हजरत को, लेकिन आज आला हजरत के बेटे ए ताजुश शरीया आपको देख के मेरा दिल कह रहा है फिर से कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल कर लूं। अब सोच रहा हूं जब पोता ऐसा है तो दादा कितना बड़ा आशिक रहा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर की बारगाह में सलाम पढ़ने में यही शिर्क हो गया। वाह भाई वाह, क्या तमाशे, यही शिर्क हो गया मेरे भाई, सलाम पढ़ना शिर्क। क्यों किसी सहाबा ने नहीं पढ़ा? तो चलो ठीक है, एक सवाल करता हूं, ये 15 अगस्त को, ये 26 जनवरी को, ये सेंट जेवियर्स में, सेंट जोसेफ में, मदर टेरेसा में, ये बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े कॉलेज में जो आपका बेटा खड़े होकर बोलता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जनगण मन अधिनायक जय है। वाह भाई वाह, आपका बेटा खड़े होकर के 15 अगस्त को नारे लगाता है, खड़े होकर के हिंदुस्तान के तिरंगे का एहतराम हो सकता है, तो जिसके सदक़े में अल्लाह ने कायनात को पैदा किया, उस नबी की बारगाह में सलाम नहीं पेश किया जा सकता? उसकी बारगाह में सलाम पेश करने में क्या दिक्कत है? किसी सहाबी ने नहीं पढ़ा? जरा मुझे बताओ, किसी सहाबी के दौर में उर्दू जबान इस तरीके से राइज थी? और पढ़ा तो अरबी जबान में पढ़ा। सहाबा हुजूर की बारगाह में किस कदर मुअद्दब थे, किस कदर वारफ्तगी के साथ हाजिर होते थे, उनका अंदाजे बयान क्या था। लोग कहते हैं एक साहब ने कहा कि हुजूर से किसी सहाबा ने तो मुसाफा ही नहीं किया। रब्बे काबा की कसम मैं बता दूं, एक सहाबी कहते हैं कि 4-4, 5-5 दिन मेरे हाथों से खुशबू जाती ही नहीं थी। पूछा गया क्यों? कहा जब मेरा दिल कहता मेरा बदन खुशबूदार हो जाए तो मैं हुजूर की बारगाह में जाकर के हुजूर को सलाम करता, हुजूर के हाथों से अपने हाथ को मिलाता, हुजूर के हाथों को चूम लेता, मेरे हाथ भी महकते थे, मेरा होठ भी महकता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह भाई, ये नई बातें कहां से आ गई? सब बातें मौजूद हैं, पहले किताब तो पढ़ो। ये हुजूर ताजुश शरिया थे। आज हमारे बदन में हराम चीजें आ गई हैं, इसीलिए हमारा दिल नहीं लगता। खुदा की कसम, यही जिम्बाब्वे में, साउथ अफ्रीका में ताजुश शरिया सरकार की आंख के ऑपरेशन के वक्त क्या कहा था? मुझे बेहोशी का इंजेक्शन मत लगाना, सलाम के लिए खड़े रहिएगा, मुझे बेहोशी का इंजेक्शन मत लगाना। कहा क्यों? कहा इसलिए कि उसके फार्मूले में एक चीज पाई जाती है, अल्कोहल। अल्कोहल शराब है, शराब की किस्म है, वो हराम है, हराम है, हराम है। डॉक्टर ने कहा आंख का ऑपरेशन करना है, आंख का ऑपरेशन करना है, और ये नशे की दवा इंजेक्शन जरूरी है, वरना आप तड़पेंगे, तकलीफ बहुत होगी। फरमाया नहीं, जो तुम्हारा काम है तुम करो, जो मेरा काम है मैं करूं। सुभान अल्लाह। खुदा की कसम, ओटी में ऑपरेशन थिएटर में ताजुश शरिया गए, आंख का ऑपरेशन था, और बगैर बेहोश होने करने वाली इंजेक्शन को लगवाए हुए आप बेड पर लेट गए, ऑपरेशन आंख का हो रहा था, और आप नाते मुस्तफा पढ़ रहे थे, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए। हुजूर की नात पढ़ रहे थे, और ये पढ़ रहे थे मौला या सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदा। खुदा की कसम, डॉक्टर कहता है अजीब बात है, मैं अपना काम कर रहा था, ये अपना काम कर रहे थे। एक जिस्म को हरकत नहीं ताजुश शरिया ने, बगैर बेहोशी का इंजेक्शन लगवाए हुए। आज हमारे पेट हराम से भरे हुए, तो कैसे हुजूर का इश्क हमारे दिलों में आएगा? हाथों को उठा के बोलो ताजुश शरिया सरकार के उर्स में यही मिशन लेके चलेंगे। अल्लाह हम सबको सच बोलने और हलाल खाने की तौफीक अता फरमाए, इंशाअल्लाह। कहो इंशाअल्लाह। आप कहते हो हराम नहीं खाऊंगा तो फिर काम नहीं चलेगा, ये गलत बात है भाई, मैं आपसे माफी चाहता हूं। लोग कहते हैं यार हराम नहीं खाऊंगा तो काम नहीं चलेगा, बच्चे पलेंगे नहीं, घर बनेगा नहीं। मैं बता दूं तुम्हें, सलाम पढ़ना है मेरे भाई, तुम्हारे पैरों का धुआं चूम लूं, अल्लाह कैसे अपनी मखलूक को पालता है बता दूं। हम सुन लें, हम सीएम साहब के दम पे नहीं पले हुए, हम हिंदुस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर की बुनियाद पर नहीं जिंदा किए गए, हमें हमारा रब पालता है, उसने मुझे पैदा किया, वो मुझे खिलाता पिलाता। ये क्या मुझे खिलाए पिलाएंगे? ये खुद मेरे ही नबी से उधार मांगते। समझे? सब नोनते लकड़ी का भाव समझ में आ जाएगा इंशाअल्लाह। हालात को तो बेहतर होने दीजिए, ओ मिटा दो, आवाजें कम करा दो मस्जिद से, और ये कम करा दो। अरे मेरे भाई, आवाजें कम हो सकती हैं, लेकिन इस्लाम की सेहत कम नहीं हो सकती है। जिस इस्लाम को अगर मिटना होता तो करबला में मिट गया होता। जिस इस्लाम के बदन में हुसैन का खून शामिल है वो मिटेगा नहीं इंशाअल्लाह। इसकी तादाद बढ़ती रहेगी, आशिकों की भीड़ बढ़ती रहेगी इंशाअल्लाह। कह दीजिए
سمجھ رہے ہیں؟ جسے مٹنا ہوتا تو طائف میں مٹ گیا ہوتا. اللہ تمہیں پالے گا. حلال کھائیں گے نا انشاءاللہ بولے. یہی ایک تبرک ہے, اسے لے کے جاؤ. علماء بھی, طلباء بھی, آپ بھی حلال کھائیں گے انشاءاللہ کہہ دیجئے. بازاروں میں رہو تو دین کی تبلیغ کرو, حلال کھائیں گے. تھانے میں جاؤ, کہیں بھی جاؤ, حلال کھائیں گے انشاءاللہ. اللہ ہی کھلانے والا ہے. مظفر وارسی نے کہا وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. میرا خدا ہے. وہ چلاتا کیسے ہے؟ سلیمان علیہ السلام نے کہا اے میرے مولا قدرت دکھا. آواز آئی تالاب کے پاس جا. سلیمان علیہ السلام کہتے میں تالاب پہ کنارے گیا تو کیا دیکھا, ایک چوٹی تھی, اس نے ایک دانہ اپنے منہ میں رکھا اور تالاب پہ کنارے ٹہل رہی تھی. ایک میڈک تالاب سے نکلا, اس نے اپنا منہ کھولا, چوٹی اس کے پیر پہ چڑھی اور اس کے منہ میں داخل ہو گئی. میڈک نے منہ بند کیا اور گم سے تالاب میں داخل ہو گیا. سلیمان علیہ السلام کہتے میں کھڑا رہا بہت دیر تک, دیکھیں بھائی کیا ماجرا ہے. کچھ دیر کے بعد پھر میڈک واپس آیا, وہ باہر نکلا, منہ کھولا, چوٹی اس کے منہ سے نکلی, پیر کے راستے سے اپنے بل میں چلی گئی. سلیمان علیہ السلام کہتے میں نے کہا میرے مولا یہ کیا ماجرا ہے. چونٹی کے منہ میں دانا, گئی تھی دانا لے کر, میڈک کے منہ میں گئی, میڈک غائب ہو گیا, پھر میڈک آ گیا اور پھر اب اس کے منہ سے چونٹی نکلی, اپنے بل میں چلی گئی, نہ چونٹی مری اور نہیں کوئی تکلیف. یہ سسٹم میری سمجھ میں نہیں آیا. آواز اللہ کی بارگاہ سے آئی, اے سلیمان یہ میری قدرت ہے, میری حکمت ہے. اس چونٹی کے منہ میں ایک دانہ میں نے رکھا تھا. کہا کس لیے؟ کہا اس چونٹی اور اس میڈک کو میں نے کیوں پیدا کیا بتا دوں؟ کہا بتا دے. اللہ فرماتا ہے کہ اس تالاب کے بالکل بیچ میں ایک ٹاپو, ایک جزیرہ ہے, ایک جزیرہ ہے, ایک ٹاپو ہے. اسی ٹاپو پر ایک میں نے چھوٹی سی ایک مخلوق پیدا کی, ایک کیڑا پیدا کیا جو اندھا ہے. اسے میں نے پیدا کیا, میری مرضی ہے. وہ اندھا ہے, وہ اپنا کھانا پینا ڈھونڈ نہیں پاتا. وہ کیڑا اپنا کھانا پینا ڈھونڈ نہیں پاتا, تو میں نے اس تک کھانا پہنچانے کے لیے میڈک اور چوٹی کو لگا رکھا ہے. آئے ہائے, وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. بولو 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 میرا خدا. یاد رکھنا یہ بریلی شریف کا جو پیغام ہے, فرماتے ہیں صوفی صاحب جو حرام کھاتے رہیں گے وہ بے ادب ہو جائیں گے, ان کا دل عشق رسول سے خالی ہو جائے گا, ان کے دل سے حضور کی محبت نکل جائے گی. نمازوں کی پابندی, سفر پہ تھے ہم بھی, تاج الشریعہ سرکار تھے, نماز مغرب کا وقت آ گیا, فرمایا گاڑی روکو. میں بھی اللہ میں ساتھ میں تھا سرکار کے. میں نے بڑی راتیں گزاری ہیں, بڑی خدمت کی, اور مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں نے سرکار تاج الشریعہ کو مدینہ شریف میں آپ کا تھوک مبارک پینے کا شرف حاصل ہوا. ماشاءاللہ سوق بدر میں, بدر کی مارکیٹ میں تاج الشریعہ سرکار کے مبارک قدمین خدمت کی توفیق ملی الحمدللہ رب العالمین. تو نماز کا وقت ہے نا, مغرب کے سفر پہ تھے, تو فرمایا کہ حضرت نماز پڑھنا ہے. اب گاڑی روک دی گئی, نماز کہاں پڑھیں, کوئی مسجد نہیں ہے, کوئی آستانہ نہیں ہے, کوئی مدرسہ نہیں ہے. راستے میں ایک پیٹرول پمپ پڑا, تو فرماتے ہیں کہ پیٹرول پمپ کے جو مالک ہے اس سے کہہ دو کہ نماز پڑھنا ہے. وہ کھڑا ہو گیا, حضرت کو دیکھا تو کھڑا ہو گیا. کیوں؟ کبھی ایسا چہرہ نہیں دیکھا تھا. ذرا کہہ دو سبحان اللہ. کبھی ایسی آنکھیں نہیں دیکھی تھی. اللہ اکبر اللہ, جی چاہتا تھا میں تیری آواز چون لوں. اللہ اکبر. آپ گئے, وہ خوش ہو گیا, کہا کیا بات ہے بابا, کیا کہہ رہے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ بابا نماز پڑھنا چاہتے ہیں. اس نے اپنے پیٹرول پمپ کی کیاری جہاں رکھی تھی پھولوں کی ہٹوا کے اس نے ساری جگہ فریش کروائی, چادر بچھائی گئی. حضور تاج الشریعہ سرکار نے مغرب کی نماز ادا فرمائی. سفر میں تھے لیکن نماز نہیں چھوڑی ہے. اگر تاج الشریعہ سرکار کی محبت آپ کے دلوں میں ہے تو نمازوں کی پابندی کرتے رہے انشاءاللہ. بولے چھوٹی سی دکان پر بھی ایک مصلی رکھیں انشاءاللہ. بولے کاروبار چلے گا, بکری نہیں بھی ہوگی تب بھی پروردگار عالم پالنے والا انشاءاللہ کہہ دے, لیکن حلال ہی کھائیں گے. ہاتھوں کو اٹھا کے بولے انشاءاللہ. اللہ اس مدرسے کو آباد فرمائے, اس مبارک ادارے کے ان مبارک شخصیتوں کو شاد و آباد رکھے. یہی بریلی شریف کا پیغام ہے. فرماتے ہیں عشق رسول کے لیے شرط یہ ہے انسان حلال خور بن جائے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ورنہ درود پڑھتے رہیں گے, نعرے لگاتے رہیں گے, قرآن اور حدیث کی تعلیم حاصل کرتے رہیں گے, لیکن اگر بلڈ پاک نہ رہا تو دقت پیدا ہو جائے گی. اللہ ہمارے دلوں کو پاک خون کا مرکز و محور بنائے. آمین کہہ دیں. اس مبارک مجلس میں جو جس جائز ارادے کے ساتھ میں آیا ہے اللہ اس کے ارادے کو قبول فرما لے. جتنے بھی اکابرین کا مبارک ذکر ہوا ہے اللہ ان کے فیوز و برکات کا حصہ میرے شیخ کے صدقے میں ہم سب کو عطا فرمائے. مدرسے کے طلباء معاونین میں نے جن کے ناموں کو اپنے دل کے نہا خانوں میں رکھا ہے اللہ ان کو اس کے عوض میں زندگی میں ایک مرتبہ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرما دے. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے آمین کہہ دیں. ابھی اس سے پہلے یا اس کے بعد جو باتیں شرع کے خلاف میری زبان سے نکلی ہیں میں ان باتوں
बतों से तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तार या गफ्फार बिहक़्क़ि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दयारे सरकार मसूली, दयारे सरकार बांसा, दयारे सरकार वारिस पाक, दयारे सरकार शेख सारंग, दयारे सरकार शामीना, और ये मुबारक फ़कीरों की दरवेशों की ज़मीन है। अल्लाह इनकी बारगाह में हमें जारोबकश की हैसियत से हाजिर देने की तौफीक अता फरमाए। इन बुजुर्गों के कदम की बरकतों से अल्लाह दीन इस्लाम को फ़रोग़ अता फरमाए। हमें गैरों तक दीन